wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada hari ini. Yang pertama ingin kita sampaikan, waktu salat Jumat kita pada hari ini 27 Februari 2026 bertepatan dengan 9 Ramadan 1447 Hijriah adalah pukul 12 lebih dari 9 menit. Untuk khatib dan imam adalah Ustadz Haji Anwar LC, untuk muadzin Bapak Amin Tanjung, untuk Bilal Bapak Komaruzaman. Berikutnya kami ingin menyampaikan laporan keuangan dari Masjid At-Taufik. Untuk saldo awal sebesar Rp8.169.500. Penerimaan tanggal 20 Februari 2026 Rp1.708.000. Infak Rp500.000. Total penerimaan Rp10.377.500. Kemudian untuk pengeluaran Rp1.250.000. Dan saldo akhir sebesar Rp9.127.500. Kemudian di sini kami juga telah menerima infak dari keluarga almarhum Haji Abdul Somad sebesar Rp1 juta yang pahalanya ditujukan untuk almarhum dan almarhumah keluarga Haji Abdul Somad. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang telah menginfakkan sebagian dari hartanya ke Masjid At-Taufik. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya ingin juga kami himbau kepada para jemaah yang masih ada di luar agar mengisi saf-saf yang masih kosong. Kemudian untuk menonaktifkan handphonenya, dan buat anak-anak yang berada di lantai atas untuk menjaga ketertiban untuk kelancaran ibadah kita pada hari ini. Demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga ibadah kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم ورزقنا بركة أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اجعل من شاء تقبل ثواب وقرأنا من سورة الفاتحة هدية منا واشرة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى قدر سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائنا من الأنبياء والأولياء والمرسلين وعلى آل كل من الصحابة وقرابة لرسول الله أجمعين ثم إلى روح من ذكرنا من أسمائه من الفاتحة من تمنى هنا بسببه اجعل اللهم الشرف ذلك من إليه ورئيس وجل بين إليه اللهم اجعل حجابا له من النار وبجعل له من النار واذكر لهم من ستر لهم من شكر واغفر لهم وارحم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاء علينا وعلى جميع القلوب من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يرفع عنهم الدرجات لهم وتصدق بهم من شيء ولهم الجنة من الأبرار والأولياء والأمهات يا أيها المسلمون من تجي إلى ربك رجل مرضي فاغفر فيه فإنه جنتي اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره ونيرا من برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi al-kitaba liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mala'a bihil kaunu nura. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu lihaqqi mutamassikina wa ansara. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat shihah wal afiyah, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan salah satu bentuk kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah yang kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan sampai pada pengikutnya
yang semoga kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa dalam artian dengan selalu kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kita menjauhi dari segala larangan-larangan Allah, yang semoga dengan selalu kita menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi dari segala larangan Allah, kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang bertakwa yang mendapatkan balasan syurga dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan maghfirah dan juga bulan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan Idkun minan nar. Bulan yang padat dengan nilai-nilai keutamaan, berlipat gandaan pahala amal ibadah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Keutamaan dan kelebihan yang demikian itu karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggal bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dalam bulan Ramadan ini kita kenal dengan peristiwa yang sangat bersejarah. Itu bagi umat Islam, itu peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran yang melalui malaikat Jibril pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepatnya di Gua Hira. Peristiwa turunnya Al-Quran itu yang kita kenal pada tanggal 17 Ramadan nanti, yang akhirnya kita dengar dengan nama istilah Nuzulul Quran. Itu penetapan peristiwa Nuzulul Quran ini pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, itu adalah hari bertemunya dua pasukan. Dari Al-Quran ini kita jelasnya mengetahui bahwa pengertian bertemunya dua pasukan dalam ayat tersebut di atas adalah bertemunya pasukan Islam dengan pasukan kaum musyrikin dalam pertemuan pada pertemuan bulan Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itulah sampai saat ini kita kenal pada tanggal 17 Ramadan dengan peristiwa Nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa yang baru pertama kali dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan peristiwa monumental dan sangat bersejarah, memiliki arti yang sangat penting.
Karena dengan turunnya surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 berarti secara resmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir. Dengan peristiwa yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai istri beliau Khadijah memberitahukan hal ini kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal yang sebagai ahli kitab dalam kitab Injil pada saat itu. Maka Waraqah pun mengambarkan bahwa kepada Khadijah bahwa apa yang sudah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan alamat daripada kenabian, yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara resmi diangkat sebagai nabi dan rasul yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Qur'an ini tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Cara penurunan ayat-ayat Al-Quran ini akan lebih mengena dan lebih mudah diterima secara dihafal oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga oleh para sahabatnya, yang sehingga pada saat itu tidak sedikit daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dapat menghafalkan Al-Quran hingga di luar kepala mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya kandungan Al-Quran sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Al-Quran khabaru man qablakum wa naba'a man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran di dalamnya adalah termaktub informasi tentang orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang telah kamu, dan hukum sesuatu yang akan terjadi di antara kamu. Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran, banyak sekali fungsi-fungsi telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang di antara Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda, sebagai pemisah antara hak dan yang batil atau disebut dengan Al-Furqan, dan juga sebagai penjelas atau Al-Mubayyin, dan bahkan Al-Quran pun sebagai penyembuh atau Asyifa dan lain hal sebagainya. Itu semua untuk membuktikan betapa agungnya kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang menyeluruh. Ini merupakan konsep dasar sebagai pegangan hidup kita menuju kebahagiaan hakiki baik di dunia dan juga maupun di akhirat kelak nanti. Oleh sebab itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus lebih tergugah untuk mempelajari, mendalami dan merenungi isi kandungan-kandungan yang menjadikannya sebagai dasar pedoman hidup kita. Dan ini pun sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu min fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran lantas bersikap hati-hati menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah masukkannya ke dalam syurga dan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang telah ditetapkan masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rujukan dan pedoman dan pegangan dalam kehidupan kita, agar setiap gerak-gerik kita dan langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya Al-Quran, sehingga barang siapa yang membacanya saja dinilai sebagai bentuk ibadah. Itu pun tentu sebagai rangsangan kita untuk tergugah untuk membaca, mendaki, mengkaji dan mempelajarinya, serta mengaktualisasikan kebenaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW pernah bersabda,
ketika sahabat Muadz bin Jabal memohon wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradtum 'aisha as-su'ada wa mauta asy-syuhada wan najata yaumal hasyri wa dhilla yaumal harri wal hula min ad-dalalati fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaitan wa rujhanun fil mizan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat dari hari perkumpulan ataupun padang mahsyar, keteduhan di hari yang panas atau di akhirat nanti, petunjuk dari kesesatan, maka langgengkanlah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah yang maha pengasih, benteng pelindung dari syaitan, dan menambah timbangan daripada amal-amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu baiklah kita senantiasa mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita taufiknya, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa terus mencintai Al-Quran, membaca, mempelajari isi kandungan Al-Quran, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cahaya Al-Quran, yang sehingga kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan pertolongan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yuridu adh-dhalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى عنه وهذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق
وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عم الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى السد الباقين أرجو اللهم أجمعين وعلى سبطه الشريفين شهيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عم الفاضلين على الناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وأولادنا ولا تسلم وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أن يزدكم ويهديكم على ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قامه وأدامه ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فالناس فتح الصفوف من تمام الصلاة. Tolong safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan salat kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaatain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمنع بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعل مقيمين الصلاة ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه